салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси даҳумро меомӯзем ки ин мавзӯъ бахшида мешавад бо усули интервалҳо ҳал кардани нобаробариҳо. биёед дар аввал баъзе мафҳумҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем ки онҳо дар слайд оварда шудаанд. бигузор функсия бо формулаи f хурд аз x баробар аст ба x минуси x1 зарби x минуси x2 зарби ва ҳоказо x минуси xn дода шуда бошад. дар ин ҷо x тағйирёбанда x1, x2, xn ададҳои ба якдигар нобаробар бошанд. пас ададҳои x1, x2 ва ҳоказо xn сифрҳои функсия номида мешаванд. дар ҳар яки фосилаҳое ки сифрҳои функсия соҳаи муайянеро ба онҳо тақсим мекунанд, аломати функсия нигоҳ дошта мешавад ва ҳангоми аз сифр гузаштан аломати он тағйир меёбад. ин хосият барои ҳал кардани нобаробариҳои намудӣ ки дар поён шумо дида истодаед x минуси x1 зарби x минуси x2 зарби ва ғайраҳо x минуси xn хурд аз 0 инчунин метавонад хурд ё баробари 0 бошад ва x минуси x1 зарби x минуси x2 зарби ва ғайраҳо x минуси xn калон аз 0 ё калон ё баробари 0 ки дар ин ҷо x1, x2 ва ғайраҳо xn ададҳои ба якдигар нобаробар мебошанд истифода мешаванд. ин тарзро тарзи фосилаҳо меноманд. яъне бо воситаи ин тарзи ки ба ҳамроҳи шумо мо баён кардем якчанд нобаробариҳоро дида мебароем. биёед барои мустаҳкам кардани мавзӯъ якчанд мисолҳоро дида бароем. мисоли якум, нобаробариро ҳал кунед. менависем нобаробарӣ ба намудӣ дар қавс x ҷамъи 6 зарби дар қавс x ҷамъи 1 зарби дар дохили қавс x минуси 4 хурд аз 0 дода шуда бошад. онро ҳал мекунем. барои ҳал кардани нобаробарӣ хеле ки дар аввал гуфта гузаштем, сифрҳои функсияро меёбем. сифрҳо яъне сифрҳои функсия тарафи чапи нобаробариро баробари 0 мегӯем. x ҷамъи 6 зарби x ҷамъи 1 зарби x минуси 4 баробари 0 мешавад. ҳар яки зарбшавандаро ба сифр баробар карда онҳоро ҳамчун модула ҳал мекунем. x-и якуми он мувофиқан ба минуси 6 x ҷамъи 1 баробари 0 дар ин ҷо x-и дуюм баробари минуси 1 ва x минуси 4 ба 0 ҳангоми баробар будан x-и сеюм ба адади 4 баробар мешавад. сифрҳои функсияро дар тири ададӣ нишон медиҳем. x дар ин ҷо минуси 6ро қайд мекунем. минуси 6 дар ин тараф ҷойгир аст. минуси 6 дигаре минуси 1 минуси 1ро қайд мекунем ва дигаре ба адади 4 баробар аст. анакун аломати нобаробариро муайян месозем. аз фосилаи 4 то плюси беохир як ададро мегирем ва ба ифодаи x ҷамъи 6 зарби x ҷамъи 1 x минуси 4ро мегузорем. адади 5ро ҳангоми гузоштан дар қавси якум аломати ҷамъро ҳосил мекунем. 5ро ба x ҷамъи 1 гузорем 6 ҳосил мешавад, аломати плюс ҳосил шуд ва 5ро ба сеюм қавс гузорем боз аломати плюс ҳосил мешавад ки фосилаи аз 4 то плюси беохир аломати ҷамъ ҳосил шуд. анакун аз адади минус 1 то адади 4 аломати манфӣ мавҷуд аст, мусбат мавҷуд аст ва аз минус 1 то 4 биёед адади 0ро интихоб кунем ва ҳангоми адади 0ро x баробари 0 ба шарти аввал гузоштан мо аломати манфиро ҳосил мекунем. барои он ки дар ду зарбшаванда мо адади плюс ва дар сеюм адади минусро ҳосил мекунем ки ҳангоми зарби ду адади мусбат ба адади манфӣ ҳосил шуд. аз минуси 6 то минуси 1 адади минуси 2 мавҷуд аст. минуси 2ро мегирем ва ба қавс ба ифодаи нобаробари аввала мегузорем. дар
қавси якум адади плюс ҳосил мешавад, дар қавси дуюм минус ва дар қавси сеюм минус ҳосил мешавад. Онҳоро зарб занем, аломати мусбат ҳосил шуд. Аз минуси беохир то минуси 6 бошад, адади минуси 7 ҷой дорад ки аломати онро ҳангоми ба қавсҳо гузоштан аломати манфиро ҳосил мекунем. Лекин дар шарти масъала, дар шарти мисол ба мо талаб карда шудааст ки он қиматҳое ки аз 0 хӯрдааст, мо онҳоро интихоб кунем. Пас қимати мо дар ин ҳолат аз минуси беохир то минуси 6 ва аз минуси 1 то 4ро қабул карда метавонад. Дар ҷавоб қайд мекунем. Аз минуси беохир то минуси 6 ва аз адади 4 ки онҳо тааллуқ надоранд то плюси беохир ҳалли ин нобаробарӣ номида мешавад. خانندگان عزیز این طرزی با اصول فاصله ها حل کردن نابرابری می باشد. مثال دوم رو دیده می برایم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: نابرابری به نمود x ضربی در داخل قوس 0.5 مینوس x ضربی در داخل قوس x جمع 4 قوس رو می پوشیم کلان خورد از 0. برای حل کردن نابرابری خیلی که در اینجا میبینید نابرابری از 3 ضربشونده عبارت است. علامت ضربشونده دوم یعنی که با تغییرات نوشته شده است، جایهای 0.5 و مینوس x رو ما میتونیم عوض کنیم. برای این از آن علامت منفی رو از تحت قوس میبریم. مینوس x حاصل میشود ضرب x مینوس 0.5 ضربی قوس رو به تغییر میگذاریم جمع 4 خورد از 0. ما میتونستیم به تغییرات صفرهای این فونکسیا رو یابیم، تیر عددی رو تاثیر کرده بعد آن رو تاثیر کرده نشان دهیم. لیکن این طرزی که من از به شما فهمانده ایستادم خیلی قلای می باشد. از بس که نابرابری از عددی منفی عبارت است، هر یکی اعضای نابرابری رو با عددی مینوس 1 ضرب میکنیم و در نتیجه چنین ifade رو حاصل می نماییم: x ضربی x مینوس 0.5 ضربی x جمع 4 کلان از 0 حاصل می شود. در پایان صفرهای فونکسیا رو می نویسیم. صفرها هر یکی ضربشونده رو به 0 برابر می کنیم. x یکم به 0 x دوم به 0.5 و x سوم باشد به عدد مینوس 4 برابر است. تیر کوردیناتی رو تاثیر می کنیم و صفرهای فونکسیا رو نشان می دهیم. x در حالت یکم عددی منفی آن به مینوس 4 که آن تعلق ندارد پوره نمی کنیم. قیمت دوم آن به 0 و قیمت سوم آن به 0.5 برابر است. اناکنون در فاصله ها نشان می دهیم. میدانیم که از 0.5 تا پلوس به آخر باید عدد را انتخاب کرده به نابرابری که ما در زیر حاصل کردیم گذاشت. لیکن ما این کار رو اجرا نکرده میتونیم از طرف راست خیلی که هر یکی ریشه های صفرهای نابرابری گوناگونند از طرف راست علامت را چنین تصویر گذاریم: علامت یکم با پلوس، علامت دوم با مینوس، علامت سوم با پلوس و علامت فاصله دیگر با مینوس اجرا کرده می شود. ما می توانیم این را سنجیم. هنگامی از مینوس 4 تا 0 عدد مینوس 3 را به نابرابری گذاشتن چی حاصل می شود فهمیدن ممکن است. بیایید این را سنجیم. به ifade خط کشیده می گذاریم. مینوس 3 ضربی مینوس 3 مینوس 0.5 مینوس 3.5 و ضربی مینوس 3 جمع 4 به 0.5 برابر است. حساب میکنیم. مینوس رو با مینوس ضرب زنیم علامت پلوس حاصل میشد. پس ما علامت پلوس رو حاصل کردیم. از بس که به ما علامت پلوس لازم است، علامت پلوس، پس این رو به این بند گرفته فاصله های مثبت رو شتریخ میکنیم یا جدا میکنیم. پس x تعلق دارد از مینوس 4 تا عدد 0 و از عدد 0.5 تا عدد پلوسی به آخر. حل این نابرابری می باشد. مثال سوم را دیده می برایم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: نابرابری زیرین حل کرده شود. 5x جمع 1
зарби дар қавси дигар 5 минуси x калон ё баробари 0. барои ҳал кардани ин нобаробарӣ дариҷаи дуюм бо тарзи фосилаҳо ҳал кардан мумкин аст, бо воситаи графики функсияҳои квадратӣ ҳал кардан мумкин аст ва ғайра ғайраҳо. ин мисол айнан мисоли дуюм монандӣ дорад. чӣ хеле ки аз ин мисол пай бурдед, зарбкунандаи якум аз 5x ҷамъи 2 зарбкунандаи дуюм бошад, аз 5 минуси x иборат аст ки онҳоро бояд ҷойиваз кунем, барои он ки ин тарз хеле қулай мебошад. зарбшавандаи якумро бетағйир мегузорем, минусро аз қавс мебарорем ва x минуси 5 ҳосил мешавад ки калон ё баробари 0 аст. анакнун аз аломати минус озод мешавем. азбас ки дар ин ҷо минус 1 воқеъ аст, ҳар як аъзои онро ба минус 1 зарб карда аз аломати минус озод мешавем. менависем 5x ҷамъи 1 зарбшавандаи якумро бетағйир мегузорем, зарби x минуси 5. аломати минус 1 ба дохили қавсҳо дахл надорад. аломати нобаробарӣ ба баръакс иваз карда мешавад. сифрҳои нобаробариро меёбем. 5x ҷамъи 1 баробари 0 ё ин ки x баробар минуси 1 тақсими 5 x якум ҳосил шуд. x минуси 5 баробари 0, x дуюм ба адади 5 баробар аст. ин сифрҳоро дар тири координатӣ нишон медиҳем ва ҳалли нобаробариро менависем. минуси 1 тақсими 5 онро пурра мекунем. минуси 1 тақсими 5 ва адади дуюм бошад ба адади 5 баробар аст. азбас ки ин ду решаҳои гуногун мебошанд, пас аз тарафи рост аломати ҷамъ, баъд тарк ва баъд аломати ҷамъ ҳосил мешавад. ба мо адади манфӣ лозим аст, фосилаи манфиро штрих мекунем ва дар ҷавоб қайд мекунем ки он тааллуқ дорад аз минуси 1 тақсими 5 то адади 5 ҳалли ин нобаробарӣ мешавад. мисоли чорумро дида мебароем. дар шарти мисоли чорум чунин омадааст: нобаробарии қисман касрӣ ҳал карда шавад. нобаробарӣ ба намудӣ 7 минуси x тақсими x ҷамъи 2 хурд аз 0 дода шудааст. барои ҳал кардани ин нобаробарӣ, чӣ хеле ки нобаробарӣ касри рационалӣ мебошад, онро мувофиқан бо воситаи методи фосилаҳо ҳал мекунем. он чунин аст: минусро аз қавс мебарорем, x минуси 7 тақсими x ҷамъи 2 хурд аз 0 ҳосил мешавад. азбас ки аломати манфӣ дар каср пайдо шуд, онро ба минуси 1 зарб мезанем. ин тарзи хеле қулайтарин ҳалли нобаробарӣ мебошад. x минуси 7 x ҷамъи 2 аломати он ба баръаксаш иваз мешавад. сифрҳои нобаробариро меёбем. барои ин суръатро ба 0 баробар мекунем. x минуси 7 баробари 0, x баробари 7 мешавад. яъне махраҷи касри он нобаробари 0 аст. инро низ ба ин навбат мегирем. яъне x ҷамъи 2 нобаробари 0 шуд, ё ин ки x нобаробари минуси 2 аст. ин ададро низ дар тири координатӣ нишон медиҳем. тири координатиро тасвир мекунем. x сифри он ба 7 баробар аст, лекин мо минуси 2ро низ дар ин ҷо қайд мекунем. минуси 2 тааллуқ надорад, 7 низ тааллуқ надорад. азбас ки мо ду сифрҳои гуногун дорем, пас аз тарафи рост аломати фосилаи ҷамъро ҳосил мекунем, пас минус ва баъдан аломати ҷамъро ҳосил мекунем. дар нобаробарии охироне ки мо ҳосил кардем, адади мусбат ба мо лозим аст. пас ҳалли нобаробарии касрӣ ин баробар аст ба x тааллуқ дорад аз минуси беохир то минуси 2
و از عدد 7 تا پلوسی به آخر می شود. طرز دیگری حل این نابرابری در صنف هشتم نیز بیان کرده شده بود که ما دو علامت ها رو به نظر گرفته آنها رو حل می کردیم. مثال جنبستی موضوع رو دیده می براییم. در مثال جنبستی موضوع طلب کرده می شود که ساحه معینی فونکسیون یافته شود. می نویسیم مثال پنجم. فونکسیون به نمود y برابر ریشه کوادراتی از x جمع 12 ضرب در داخل قوس دیگر x مینوس 1 ضرب در داخل قوس دیگر x مینوس 9 جای دارد. طلب کرده می شود که ساحه معینی فونکسیون داده شده یافته شود. برای یافتن ساحه معینی فونکسیون ما باید پیش از همه تعریف ریشه کوادراتی اریتمتیک را دانیم. ریشه کوادراتی اریتمتیکی در همان وقت معنا دارد اگر تحت ifade ریشه عددی مثبت را تشکیل دهد. این را به این نوبت گرفته نابرابری را حاصل میکنیم که آن با واسطه طرز فاصله ها یا اصول فاصله ها حل کرده می شود. کلان یا برابر 0. هر یکی ضرب شونده ها را با صفر برابر کرده ریشه های آن رو میابیم. x جمع 12 برابر 0 در نتیجه x یکم برابر مینوس 12 x مینوس 1 برابر 0 x دویم برابر 1 x مینوس 9 برابر 0 x سوم با عددی 9 برابر می شود. تیر عددی رو تصویر می کنیم و با متد فاصله ها حل این نابرابری نشان می دهیم که ساحه معینی آن را تشکیل می دهد. مینوس 12 تعلق دارد آن را پر می کنیم. بعد عدد 1 سه صفرهای فونکسیون با ما 4 فاصله را می دهد. آنها را چنین قید می کنیم. علامت آن از طرف چپ مثبت بعد منفی سپس باز مثبت و فاصله آخران منفی را تشکیل می دهد. با ما عددی مطلق و مثبت لازم است. پس حل آن از مینوس 12 تا 1 و از فاصله 9 تا پلوس به آخر شده می تواند. پس در ساحه معینی فونکسیون چنین نوشته می شود d از y x تعلق دارد از عددی مینوس 12 که آن تعلق دارد تا عددی 1 و این چنین از عددی 9 تا پلوسی به آخر. این طرز حل نابرابری ها با اصول متد فاصله ها می باشد. اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزی ما با شما یک چند مثال ها برای مستقلانه داده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین خوانندگان عزیز موضوع امروزی ما با انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.